ano man timutuyo karon, ha? Dawa ta dadi. Hoy, Bernel. ano na? Tadi na idea di. Ililiyain him, behave daw. Ya. Kunin tubig. JR, usap daw lanay tayo. Usap tayo, usap. Mamati ha, makikinig ha. Nakikinig ka? Uy, makikinig lanay kang mami, makikinig kang. Usap muna tayo ha. Bernel. Usap tayo, usap. Uy. JR, usap muna tayo. Ay, kipag-big ka. Nala? Please lang kang mami, please. Please. Hala, sige daw. Aper kang mami. JR. Aper kang mami, aper. JR. Aper kang mami, aper. Aper. Gutom ka na? Gutom ka na? Di pa man tapos si daddy. Smile daw ito daw. Picture. Smile daw. Smile. Smile naman. Smile. Smile naman. Smile. Smile na. Smile. Ayaw. God pagkakaon ito kamot. JR. Tubig. Smile na. Smile. Ay, pagbanda na yun. Anong kada ka na? Smile. Nag-uusap kami ni JR. Balik kay Bernel ko ito. Sinasabihan pa? Nag-YouTube kami ni Kido. Pasaway mong gali daddy, ano? No? Pamati daw. Pasaway daddy, ano? Pamati lanay. Listen. Aringit na kain, sugad. Dito muna. Dito, usap muna tayo doon. JR. Hindi ka na mamati ka mami. JR. Okay? Hindi na mamati, oh. Oh, pagkaon talaga tinuhulat. JR. Mamati God. Mamati God. Wala, usap na. Gutom ka na? Gutom na ikaw? Gutom na ang baby ni mami? Gutom na? Gutom ka na? Gutom na ikaw? Gutom, baby. Nagutom naman.